समस्त को नमस्कार मु विनय स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल रे पुणी गोटे नुआ भिडियो सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा करें समस्त भले थे ईश्वर आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था सांग मैंने आज मुझे सहित सेयार करने को जाऊँगी आम सामने शत्रु जिते भी प्रभावशाली होता जिते भी शक्तिशाली होता ना कहीं किभली आप परास्त करेंगे तो तार किसी टिप्स आज मुझे सहित सेयार करुँची सांग मैंने जिते बड़े रामायण कथा महाप्रभु श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र तुलन रावणर अधिक आधिपत्य थिला अधिक शक्तिशाली थिला रावण बुद्धि रे बल ज्ञान एमतीक स्वर्णर लंका भी गड़ थिला 10टा मुंड थिला अनेक क्षेत्र में रावण रामचंद्र तुलन अधिक प्रभावशाली थिला किंतु रावण पाखरे थिला गर्व अहंकार परधनर अपहरण करिवार जो कु चिंता कुकर्म तो एमती किसी अनेक सारा खराब कार्य जोगु रावणर अधपतन घटी रावण को रामचंद्र वध करथिले किंतु से रामचंद्र कौन से प्रकार अनीति अन्याय अधर्म ये सबरे नथिले जो कि से जीति रावण को वध कर सीता को अयोध्या को फेरे आनी श्रीलंका तो सांग माने जो रामचंद्र 14 वर्ष वनवास गले यार मुख्य कारणटा कौन थिला से जिनटा मुझे आज आपण मानकु कहूची जेते बेले रामचंद्र कहीं भगवान राम अवतार नहीं कि आसिले अयोध्या रे धरा अवतरण कले तो तार मुख्य कारण होची रामचंद्र तो रावण तो गोटे साइड रे थिला किंतु जो 14 वर्ष रामचंद्र वनवास गले तो से जो वन जंगल बण सब भितर अनेक सारा मुनि ऋषि माने तपस्या करुथिले से तपस्या को जो सब राक्षसी माने थिले तांको सठिक भाव में तपस्या करने को दौन थिले ईश्वर को आराधना रे तांको प्रतिबंधक होउथिले बाधा सृष्टि करुथिले जो कि मुनि ऋषि माने बहुत असंतुष्ट हो जाइथिले बहुत रुष्ट थिले बहुत माने अशांति थिले भगवान को प्रार्थना करुथिले कि प्रभु आमको यही विपदरू यही संकटरू आमको उद्धार कर मुनि ऋषि मानकर सब जीवनटा शांत सरल निरामय से माने ईश्वर विश्वास ईश्वर को ध्यान करे एमिति तांकर जो आश्रम सब थिला तो सेठी अनेक राक्षसी जाकि अत्याचार करुथिले तांको जीवन यापन शांतिमय जीवन यापन को क्षुण्ण करुथिले जो कि से मैंने बहुत मात्रा रे भगवान को प्रार्थना करुथिले कोठी ना कोठी भगवान तांको प्रार्थना शुणिकी निजे रामचंद्र रूप रे धरा अवतरण कले तो भगवान जिते बड़े अवतार नेले राम अवतार सेते बेले सी सब जिनस लीला रचिले जदिओ से अयोध्या रही था वन को न जाते मुनि ऋषि मान को उद्धार कर पार न के तो से लगी रामचंद्र एमती सब माया कले नले से तो भगवान ना से तो सब जिनस जानी था तो ये हूँ कथा सांग मैंने भगवान होते भगवान को सब जानी न कि सब जानी था पुणी भी से मानवीय लीला को आपणाई जमती जड़े मनीष यही सब को उदाहरण नहीं ता जीवन रे कष्ट सहिब संघर्ष करिकी सफलता को पाइब भगवान तो चाहते चुटकी गोटे चुटकी रावण को मारिकी सांगे सांगे सीता को भी नहीं भी पार नथांते भगवान को ठारो तांका स्त्री की किए भी अलग कर किए नहीं पार से तो ध्यान बल सब जिनस जानीपर किंतु नाई सबूर मूल होची काल सबूर मूल होची समय समय सुविधा गोटे शिक्षा सब जिनस रही तो सांग माने गोटे कथा मु कहे कि मनीष जो गोटे गछ लगे तार समय अलग जिते फल तले तार समय अलग एका सागर से सब जिन पाए ना सांगे सांगे गोटे गछ लगे तो सांगे सांगे फल तले देव ना कौन बहुत समय लगे तो ठीक से भाया तो समाज को अनेक शिक्षा देवाई कि मनीष समाज को अनेक सारा शिक्षा देवाई कि रामचंद्र ये सब लीला रचि से तो कृष्ण अवतार नहीं राम अवतार नहीं तो ये सब अवतार नबार मानवीय लीला भगवान दर्शई दियंती जे आम के भाया कार्य कले के भाया फल आमको मिल ये हूँ मुख्य कथा सांग माने
ତ ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମେ କିଭଳି ହେବା। ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ସବୁକିଛି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରେ ଫୁଲିବା, ଛାତି ମାନେ ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା, ଫାଟି ପଡ଼ିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏରେ ରହିବା, ତ ଶେଷ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ, ନିଜର ହିଁ ଅଧିପତନ ଘଟିବ। ଭଗବାନ ବା କହିଛନ୍ତି ଗାଳି ମୁଁ ସହିବି, ଗର୍ବ ନ ସହିବି। ଏଠି ମଣିଷର ମୁଁ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ ନା, ମୁଁ ସବୁକିଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବକୁ, ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବନା ମରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବୁଥାଏ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦିଓ ଆମେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଥିବା, ସତ୍ ପଥରେ ଥିବା, ସଠିକ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିବା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଜିତିବା। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁକି ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଆମର ଥିବା ଗୁରୁଜନ, ଆମର ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଜେ ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଉଜ, ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ସମ୍ପର୍କ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛି ବି, ଗୋଟେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷତି କରୁଛି, ପଛରେ ଆପଣ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରନ୍ତି, ଆଗରେ ତା ସହିତ କମ୍ କଥା ହେଇପାରନ୍ତି, ମିଶିପାରନ୍ତି କମ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୀରବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକାନ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକାକୀ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ, ଦେଖିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ରାଗ, ସେ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ଦିପଣ, ଅନେକ ସାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ବାହାର କରିଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ କଥା। ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭୂତି, ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ସେୟାର କରୁଛି। କିଛି ନହେଲେ ବି କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପାଦକୁ କେବଳ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ପାଦ ସବୁବେଳେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ବାହାରିଲା ପରେ ମାନେ ସେଇଟା ତ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ବେଳେ, ଏବେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ସିଏ ତ ଏବେ ମୋର ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ, ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ବାପା ବୋଉ, ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଦକୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନଙ୍କ ପାଦକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜନ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଖରେ ଥିବେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦିଓ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି ତ ଦୂରରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏକାନ୍ତରେ, କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକିରି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ନିଜ ଲାଇଫରେ ପଜିଟିଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେତିକି ଭୋଗାଭୋଗ କରିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି, ତ ଏ ଜିନିଷ ହୁଏ ଭଲ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଏ ନିଜ ଜୀବନରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଥିଲା କିଛି କଥା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।